জুয়া ইংরাজি ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বালিজান আঞ্চলিক সমিতিয়ে প্রথম কার্যনির্বাহক সভা আয়োজন করে। ডিব্রুগড় জেলা সমিতির উপস্থিতিত শ্রী অবন ভূমিজ সভাপতি আৰু শ্রী সঞ্জয় ভূমিজ সম্পাদকৰ উপস্থিতিত সাংগঠনিকমূলক কাৰ্য সমাধা কৰা হয়। এই দৃশ্য আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ' লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশাধাৰী। নমস্কার, জোহার। সদৌ অসম ভূমি সমাজ জিন্দাবাদ। সদৌ অসম ভূমি সমাজ জিন্দাবাদ। সদৌ অসম ভূমি সমাজ জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ জানাতে আজকে সভাকে সভাপতি মহোদয় সম্মানীয় নরন ভূমিজ ডাঙরিয়াকে আন্তরিকতায় ধন্যবাদ। আর যেহেতু আজকের প্রথম কার্যনির্বাহক সভা, যেহেতু ৮ তারিখ ১২ মাস ২০২৪ তারিখে বালিজান আঞ্চলিকে পুনৰ প্রতিনিধি সভা হইকে আর পুনর সমিতি গঠন হলই। আর পূর্ণ সমিতি ইতিমধ্যে ৮ বছর কার্যকাল নেতৃত্ব সেবা কার্য মে আগ बढ़े গেলে যিকোনো হোক ৮ বছর কার্যকাল সেবা কার্য करके যেটা গেলে উকর में आज के डेट में লোকপল হিসাবে 171 के है घर এখন তকলে সংগ্রহ করেগলে পারলে। আর যেহেতু आज के डेट में 7টা প্রাথমিক সমিতি গঠন হয়ে আহে, তার উপরে বালিজান আঞ্চলিকে সমিতি নেতৃত্ব সেবা কার্য আগ বাড়াতে আর নবনির্বাচিত আঞ্চলিক সমিতিকের সমূহ বিষয়ববীয়া আজকে সভা में বিরাজমান আহে। সবকুনাকে আদর সম্মান হিসাবে মই মোর দিকে নমস্কার আর জোহার পুনর্বার। আর বালিজান আঞ্চলিকে অন্তর্গত 7টা প্রাথমিকের সমবেত हुआ সভাপতি সম্পাদককে ধরি हमनिके आय मातृ माय बहन सबके सबकुनाके पुनर्बार नमस्कार जोहार। जेहेतु हमने एकत्रितकरण लक्ष्य उद्देश्य लेके संविधान के ऊपर में मर्यादा दे के संविधान के नीति आदर्श पालन करते हुए हमने एकत्रित लक्ष्य उद्देश्य लेके हमने बालिजान आंचलिक के अंतर्गत सुके कुने गाँव भूए जे जगह जगह के नामे प्राथमिक समिति এখন বর্তমান গঠন হল নাকে। এখন তকলে জানেক মতে 3টা আরো প্রাথমিক সমিতি বানাবলগীয়া আহে। ইতিমধ্যে हमने জানেক में আরো 3টা আহে, 7টা হয়ে जिला समिति दिखे से हमने जेटा निर्देशना हमने जारी करी। আর आज के डेट में বা आज जोटा लिपिबद्ध হই केटा मान हमने लाभ करे सक्षम हब। ओटा कारणे जे शक्ति प्रदर्शन करते हुए नाहर कोठिया आंचलिक के अंतर्गत लेंगरीजान में केंद्रीय प्रतिष्ठा दिवस और सदौ অসম भूमि समाज डिब्रुगढ़ जिला के अधिवेशन पातेकले कारणे एक मनस्थ करा है। और तनिके सब कुनाकेर सहाय सहयोगिता पाबो बोलके आशा रखली। ओटा कारणे नवनिर्वाचित बालिजान आंचलिकेर বিষয়ববীয়া सबके हमने आग धरले कारणे अनुरोध जानाथी जेहेतु आगंतुक प्रतिष्ठा दिवस और अधिवेशनर सन्दर्भ में सजागता सभा पातेकले कारणे बालिजान आंचलिके समितिए जाते आज के कार्यकारिणी कार्य में जोटा लिपिबद्ध हिसाबे হোক আর আগুয়াইকে ले जाकले कारणे उ सब प्रस्तुत होइकले कारणे अनुरोध जानाती। 1 नम्बर। 2 नम्बर हलै प्राथमिक समिति बालिजान आंचलिक के अंतर्गत जे गीता पूर्णा प्राथमिक समिति आहे उ प्राथमिक समिति सक्रियता करेक लागि पुनर आको नतुन गठन करेक लागि। कारण प्राथमिक समिति बानाल पूर्णा रहे उ सब এখন छिनभिन হয়তো হয়ে যায় পারে, भाग से काम करे पारते नाई उटा देख रेख कर कारणे निरीक्षक करे कारणे जे बालिजान आंचलिके उटा पदक्षेप जाते लेक बोलके आज के सभा में हमनी प्रत्येक प्राथमिक समिति गठन करे लगे। जेहेतु 7टा हल है तो पुनर्बन करे लगे। तार पीछे आको नतुन 3टा होबलगिया है। टोटल 10टा प्राथमिक समिति 2 महीना के भीतर में उ कार्यकारिणी करके और जिला समिति के देखाई बोल के हमनी के दिखे से अनुरोध जाना थी। এটা
আপনি জিলা সমিতি দিকেছে নির্দেশনা আপনি জারি করেন প্রত্যেক প্রাথমিক সমিতিকে লোকপিয়ল এটাই করে লাগি আপনিকে দিকেছে বতা থি অলরেডি 2 নম্বর হয়ে গেলে প্রত্যেক প্রাথমিক সমিতিকে লোকপিয়ল আঞ্চলিক সমিতিকে আপনি অলরেডি দেহি প্রেরণ করি আর কিবা কারণে যদি जोर आपत्ति থাকি তো हमने हुदपुस करले माने तो प्रत्येक प्राथमिक समिति में कितनाटा परियाल के उ सेवा कार्य आगुआत है प्राथमिक समिति सभापति सम्पादक के धर के तो बही रेजिस्टार में लोकपियल करी और एक कपि प्राथमिक समिति निजे सामने रखी और एक कपि आंचलिक के दे और आंचलिक 10टा प्राथमिक समिति बनाए के एकटा बही बनाए और आंचलिक समिति जिला समिति के हमने के प्रेरण करी तो आज के दफा अनुযায়ী 3 नंबर में हमने এটা দেহি যে সম্পূর্ণ কার্যকরণী করকে আদায় করি জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আঞ্চলিক সমিতি के জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হয় লাগি বলকে हमने के দিকে অনুরোধ জানাই আর লগতে প্রাথমিক সমিতি के भी জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট যাতে খুলে লাগে বলকে আর কখনো প্রায়শ্চিত বাইশীকরণ কার্য জীবী হয় जिला समिति के निर्देशना ले बोल के और संविधान के नीति नियम से कार्यकरणी करके समाधान करके जाए बोल के आज के सभा में हमने अनुरोध जाना थी तार पीछे आरेकटा गुरुत्वपूर्ण हिसाबे हमने अनुरोध जाना थी रक्तदान जीवन दान जेहेतु हमने के ब्लड মানে তেজ পরীক্ষা করকে প্রস্তুত হইকে একটা সমিতি বানায় লাগে তার মানে हमने के সমিতি যখন বানায় সুখ দুঃখ में हमने के काम आवे লাগে কিছুমান রক্তদান নপোয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করেলাম বিষয় ভবিয়া আদমিন আজকে हमने হেরায় দেখলে পাইলা ঝটকে জলে কিছুমান বেমার আজার সে রক্ত প্রয়োজন হতে বা অ্যাক্সিডেন্ট তৎকালে হয়ে গেল आगती आके हमने की यदि प्रस्तुत होके रहबो न हले हमने एकजन के जीवन दान देख रक्तदान देके जीवन दान हमने लेखले पारबो तो आज के सभाय में हमने এই কেইটা দফা বইল के জনতে যাই जिला समिति हिसाबे आंचलिक समिति पदे पदे पालन करके जाए बोल के हमने के दिखे से अनुरोध जाना थी तो এই যেটা हमने आज के सभा में हमने आग बढ़ाली ওটাই जाते 2 महीना के भीतर में कार्यकरणी सभा प्रस्तुत करके सब जिला समिति के सब प्रेरण करबेन और पदे पदे पालन करके जाए बोल के हमने के दिखे से विनम्र भावे अनुरोध जाना थी और जेहेतु आज के सभा के उपरक्ता वक्ता प्रथम कार्यनिर्वाह सभा के मंतव्य बोले ऊपरे संयुक्त लगाई के आज के कार्यकरणी प्रथम कार्यनिर्वाह सभा के जनता कार्य नियम संविधान के ऊपर में जनता करके जाए आगुआ के जाए ওটাকে हमने के नवनिर्वाचित बालीजान आंचलिक के सभापति सम्पादक के धरी समूह विषय भबिया के अनुरोध जानाते और आज के यही प्रथम कार्यनिर्वाहक सभा के ऊपर हमने दुखाकार मंतव्य आग बढ़ाली और सदाय हमने तनी के सबकुना के हमने आगंतुक सभा समिति में उपस्थापना सभा बोल के हमने के दिए अनुरोध जाना थी और इतने बोल के हमने समूह वक्तव्य सामरणी मारो थी जय तो सद অসম भूमि समाज जिंदाबाद धन्यवाद তাহলে যে আপনি একগোট হব লাগে বহুত দিন হলে আপনি জন্ম से পাল পেছে আজকে আপনার বয়স হলে আপনি জানিলা আপনি একটা ভূমি পরিয়াল से আইনি আর এরকমই প্রতিজনই ভূমি পরিয়াল থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন এখন কথা হলে যে ভূমি কি বস্তু লাগে আপনি নাম के पीछे दिखे যে ভূমি লিখিলা কিও লিখিলা কোনদিন আপনি কথাটা চিন্তা নাই করি আর কোনদিন আপনি ভিডিও নাই করি যে ভূমি আপনি লাগি कहां से आले भूमि की वस्तु लगे भूमि से कहां से जन्म होले ये विषय में कौन सोचिए ना ये भूमि में की किया है और ये भूमि में हमनी के गांव में है हमनी के अंचल में है हमनी के जिला में है हमनी के आसाम में है ना समग्र विश्व में है एक कथा हम जानी ना जेटा समग्र पृथ्वी में है ये जेटा
এই কথাগুলা কিন্তু আমি জানাটা জরুরি হয়ে গেলি আর এই কথাটাকে ব্যাখ্যা করে গেলে বহুত দেরি হয় আর আজকে যদি আমি আজ গোটেই বার্তা যদি ব্যাখ্যা হামনিকের কথা হলে যে আজ হিয়া মিটিং দেহি আর মিটিংটাকে সময় নষ্ট করে সব কোণে আমি ইহা বইঠি কিছুমান কথা আলোচনা করি কিছুমান কথা শুনত আহি তনদিকে দুই একটা বাত শুনবই আর আজ তরণ আগবাঢ়াই খাতির আর এই জায়গাটাকে আগবাঢ়াই খাতির কিন্তু তনি পূর্ণ সহায় সহযোগ লাগি ধরার আগে উপরোক্ত বক্তা কেবাটাও বিষয় ছুঁইতে গেলে তনি ধ্যান দেলা নাই দেলা প্রথম কথা হলে যে শিক্ষিত হয়ে গেলে লাগি হামনিকের সমাজটা শিক্ষিত অভিহনে কখনো আগবাঢ়াই নাই এখন সময় নাকে পিছ পড়ল এখন হামনি আগে হামনি খুঁজ কাটকে যাত रही এখন मंजिल में पहुंचे वाला हमने दौड़ मारे लगी तो दौड़ मारे वाला की काम करे लगी हमने काम कितना स्पीड हो लगी हमने के समिति कितना स्पीड काम करे लगी এখন কমিটি যেতিয়া গঠন হয় আমি কৈছি যে সমিতিয়ে এই কোনো চেঞ্জ এখন অর্থ এইটা যে প্রতিটা পরিয়ালে শিক্ষিত দীক্ষিত হিসাবে ঠিকঠাক হয়ে লাগি সঙ্গে হামনিকের এই সমাজটা এক বিশৃঙ্খল সমাজ নাই হয়ে গে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ কিরকম হই ওকর একটা ব্যবস্থা করে লাগি সঙ্গে হামনিকে হিয়াকের জনগুলা সঙ্গে এই যে প্রস্তুত যে করবো এই কমিটিয়ে একর সহযোগটা সম্পূর্ণ কে করতে দেখ লাগি সম্পূর্ণ হামনিকে পরিয়ালকে দেখ লাগি সম্পূর্ণ হামনিকে কুটুম রাইজে দেখ লাগি যেহেতু নিজের কুটুমকে কিবা একটা সমস্যা কিবা একটা আগবাঢ়াই করে কে আগবাঢ়াই লাগি আমি কুটুম বিলাকে আগবাঢ়াই লাগি না দুসরা কই আবেন নেকি কে আগবাঢ়াই লাগি কে লাগি নিজে আগবাঢ়াই লাগি কইকে যাইহি কাল আমি ভুলাই যাব এরকম হই নাই লাগি এই যে ধর আগে বললি এখন আরো খোঁজ করার সময় না খায় এখন দৌড় মারার সময় আছে খুব কম সময়ে আমি একটা ছবি কিন্তু দেখাই গেলাম हमनी चैलेंज में काम करना आरंभ कर देख लगी এখন আমি চ্যালেঞ্জ কারো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে লাগি আর চ্যালেঞ্জ হিসাবে কাম করে লাগি এইটা কাজে জোরদার কাম করে লাগি আর জোরদার হিসাবে তো অনেক সহযোগ ही लगी এখন কথা হয়ে গেলে आने वाला दिन में हमनी के अधिवेशन है हमनी के प्रतिष्ठा दिवस है हमनी के समिति এখন ঘরে ঘরে বরঙ্গনি তুলে যায় কি বলে এই তনি কমিটি গঠন পয়সা আরম্ভ করলাই এই বাত গেলাই নয় জানো আরেকটা কথা তনি বলা কমিটি কখন চলে কমিটি পয়সাটা অভিন্ন কমিটি চলে গেলে নাই পারি এখন উদাহরণ আই हमनी কমিটি में बोल गए आई कमिटी में यदि নাই रहते तो আমি খবরটা নাই পাবি হয় না आज कमिटी का दायित्व हुआ खातिर ये आई ही हमने उड़ के आई पाखी लगा के आई निश्चय हमने तेल भरे के आई कारो बाइक लेके आई निश्चय खर्चा একটা है कमिटी काम में যখন आई तो कमिटी खर्चा देख रही ना हमने के पॉकेट से कमिटी पैसा दे है नहीं बाहर राइजे दे ना के तो देख लगी कथा बुझ पावा ना हमने के समिति चलत हले पैसा भी दरकार लगी और हमने के जायत के उन्नत खातिर যদি হানি को काम करी हम चाहिला যে উৎসবকে বরঙ্গনি দেওয়াটা একটা নিয়ম যে রকম हमने বাগানে কাম করি এসএমএস আছে এসএমএস কে हमने বরঙ্গনি দেলা বরঙ্গনি যদি বন্ধ করে দি এসএমএস চলে যাবে সংঘ চলি সংঘ শ্রমিককে সমস্যা সমাধান করতে বাদ বলে পারি না যাকে আন্দোলন করতে পারি নাই পারি সেই রকমে এই কমিটিটাকে हमने কুটুমকের যেটা দেখরেখ কাম আছে বা हमने के জায়তকে কথা বলতে গেলে যেটা আহে ও কথা বলতে লেকে যেখানে কমিটি है कमिटी को কিন্তু বরঙ্গনি আগ বাড়াই গেলে আর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গা में বিভিন্ন ডাঙর ডাঙর প্রোগ্রাম হইলা হয়তো বহুতে যায় है बहुते नहीं जाए है ये सब जाए है सब जानবেন যে वहां खर्चा कितना है ওটা প্রোগ্রাম है हमने যদি ধারণা করবে हमने প্রত্যেক ঘরে शादी या প্যান্ডেল সেনা बनाएला बजट একটা জানি है आज के तारीख के दिन शादी একটা করবে कितना টাকা বাজেট লাগি आज के तारीख হয় না একটা ধারণা है প্রত্যেকটা হিসাব আমি মগজ में सबसे कम মানে कम से कम 2 से 3 লাখ টাকা খুব से কম কারণ যদি हमने यहाँ গোটেই সমাজটাকে হাঁকাবই বিভিন্ন কুহারিকে হাঁকাবই সঙ্গে প্যান্ডেল একটা ভাল করবই অকর কি हमने के ধর কিছুমান আসবাব যদি বানাই দেবো পালেন আলমিরা এগুলা তো নাই 2 से 3 লাখ টাকা বাজেট এখন কথা হলে যে हमनी এটা ধারণা है যদি আমি ডাঙর ডাঙর ফাংশন করতে অকর বাজেটটা कितना বাড়ে তো নিশ্চয়ই এটা ধারণা একটা है এইটা খাতিরে हमने বলি যে हमनी के
সমিতিটা চলে খাতে বিভিন্ন কাম চালায় খাতে হানিকে বরঙ্গনিটা খুব জরুরি আর বরঙ্গনি কে আমি কুটুম্বর্গ দিই আর নিশ্চয় আজকে তারিখে এখন জাগ্রত হয়ে হয় ডিব্রুগড় জেলা में भूमि सकल আর আজকে যে কোনা কোনা से কিন্তু भूमि जिला निकल के आता है और हमने उठाई चाहिए जे समग्र जिला के कोना कोचा में जहाँ ढुकला है सब कोना निकल के एक ग्रुप हम जमा हो और वहाँ का बड़ा सिद्धांत लब एक सिद्धांत की लब सिद्धांत लब जे हमने के लड़ा ছোৱালী के शिक्षा देखिए उच्च शिक्षा की लब उच्च शिक्षा यूएपीएससी एपीएससी নহয় জানো বুঝ পাবা हमने कोनोदिन चिंता करली हमने के छुआ गेला डीसी बनी बोल के एसपी बनी बोल के हमने के मगज में नहीं ढुक पाए है ना हमने छोटा छोटा मानुष এই ছোট ছোট दिमाग में नहीं भरा हमने बड़ बड़ किंतु এখন आरंभ कर रही এই बातটা सोचले है हमने के माइंडটা क्लिक करले हमने के शरीरे काम करी और शरीर যখন काम करी तो हमने के একটা হেরি है যেটা हमने के क्रिया आरंभ हो जाए যে এই প্রস্তুতি হিসেবে আগ বাড়াই নাই हम छुआ যাবে কথা বুঝবা যখন तक हमने नहीं समझ बड़ बात तখন तक दिमागे हमने छुई नहीं और दिमागे नहीं छुई दिमागे हमने के घुमाले रही हमने सोचले नहीं है যে এই গেলা বড় বড় কথা কিন্তু सोचले हमने जरूरत है हमने सोचिला যে हमने के মাঝে বড় মানুষ हमने के মাঝে আহে না বড় মানুষ ভূমির জাত में আহে না কাল পরশু একটা হয় ডাঙৰ অফিসার হল ডাঙৰ एसपी टनिकर सार्कल ऑफिस तो सार्कल ऑफिस हमें एडीसी भी बना पाला एडीसी हमें कोनो दिन वो हमने के डीसी भी हो पाए आज के तारीखे हमने के यदि देखबो हमने के डिब्रूगढ़ जिला में हमने के डीसी के लागे जाना ना वो सब बागाने पड़ गया था विक्रम कोईरी सुन ना खा विक्रम कोईरी वो किंतु बागान से आए हैं आज के तारीख डिब्रूगढ़ जिला में वो डीसी तो हमने के बागान से जखन डीसी बने पर तो हमने क्यों चिंता कर नहीं पाबो जगह से है ना पारबो नहीं बोला साहस नाखे साहस है ना नाखे भय लगे ना भय लगे निर्भय होके आग बढ़ाई लगी और ये बातगला चिंता कर लगी হয় आज हमने ये बातगला बोली हो तो बहुत कोई थतमत नहीं जाए की बात बोले पागला है गए निकी इगला बात बोले হয় हानि पागला है हानि पागला हिसाब सोचब पागलामी काम करब और बड़ बड़ काम करब है ना कथा हले जे এখন थोड़ा दिन के आगे सरकारे हमने के की खोज रहे हमने कारो दिमाग में नहीं रहे हमने के तालिका खोज रहे कि उपाधि गोत्र और निबनुआ हमने के संख्या कितना है जायज की लगे हमने कोनो दिन नहीं सोचली खोजता आज के तारीखे हमने देख पारली ना बालीजान में भूमि के गोत्र कितना है उपाधि कितना है और हमने के निबनुआ युवक युवती कितना है तालिकाटा हल ना सरकार घर गले ना गम पाला तो नहीं तो सार्वे हले तरी घरे तनी घर सार्वे हले ना हले जमा दिला ना लिखवाला है ना सरकारे खोजे तो कि सरकारे खोजे निश्चय क्या एक कारबार हुआ है ना हमने के जायज खातिर निश्चय कि ভাল चिंता कर ओटाके खोजे तो यहीटा खातिर हमने कमिटी लगी लोकल जगह में हमने कमिटी लगे हमने सदा एक्टिव हिसाब काम करे लगी जार खातर आज के तारीखे हमने ये कमिटीटाके हमने बोलते हैं कमिटीटा किन्तु लगातार काम करे लगी कखन की खोज दी ठीक ना ये खातिर थोड़ा आगे संजय भूमि डांगरी एक कथा उल्लेख कर हमने के लोकप्रियता करे दरकार है खूब जरूरी है तो ये लोकप्रियता करे खातिर अनुरोध जाना एक संगे कास्ट सार्टिफिकेट ये कास्ट सार्टिफिकेट में जालियाती बहुत हो जाए और ये कास्ट सार्टिफिकेट आज के तारीख में हमने के जाति शिनाक्त पत्र प्रदान कर प्रतित्व दे है भूमि जिला के और आज के तारीखे हमने के बालीजान आंचलिक में के लिए वो दायित्वटा वो दायित्वटा हमने के सभापति नतुबा सम्पादक एक लेख लगी और ओटाओ हुआ धरा बंद एक नियम है यदि उसका सही में जो बेलेग जात के जो भूमि बना के दे दे है तब तो जेल जाए एक कथाटा ढुकला
তো খামনিকের এই কমিটিকের দায়িত্ব কিন্তু বাড়াতে হালা হালা সরকারি গাঁওগুলা টাইপ করে যাতায় এখন কথা গেলা বুঝ পাওয়া না কারণ সরকার সঙ্গে লিঙ্ক লাহালাই হতে হয় এইটা খাতিরে গেপনা কুটুম গিলা সবকে উঠফুটকে কিন্তু জমা হয়ে গেলে কি এখন ঘরে ঘুমাইতে সময় না খেয়ে এখন আঞ্চলিকে মিটিং দেওয়ার লগে লগে প্রত্যেক মানুষগুলা কিন্তু উঠ পুইটকাই লাগে বেলেগ জাতি গেলা কিন্তু উঠ পুইটকা হয় আপনি ভূমিজ গিলাই ছড়া আগে বললে আপনি একটা বন্ধু হয় যে আপনি ভূমিজ গিলা 170 এক কদর ঘর আহে কিন্তু হিয়া কেতনা মানুষ হয় এই কথা বতরা গেলা কিন্তু তনি লে যাই লাগি যে সব আইন রাখে আর মিটিং বাজে আইন লাগি এই কথাগুলা বলে লাগি তার পিছিয়ে হয়ে গেলে ধর আগে বলে যে আমি জনজাতিকরণ এই বিভিন্ন হামনিকের চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী জনজাতি হামনিকের জাহেরি আহে সংগঠন আহে এই যে সংগঠন গেলা যে পাগলার যে বলত আহে যে হামনিক জনজাতিকরণ লগিবই হয় না নো এসটি নো রেস আন্দোলন করে রড ব্লক করে পুলিশকে মায়ের ভি খায় তো পাগলা হলা নাকি ওসব পাগলা হয় নাকি কার খাতির করে ওটা হামনিকে জাতগিলা খাতির করে জনজাতিকরণ কি বস্তু লাগে হামনিকে মানুষগুলা জানেন না জানে জনজাতিকরণ হলে কি হামনিকের জনটা এই ধর আগে বললি যে ভূমির জায়গা কাহা সে আয় হে কি লাগে ও বস্তুটা হামনি ঢুকে নাই পাবি তো জনজাতি কাহা ঢুকে পাবো হামনিকে কথা হলে যে হামনিকের ভারতবর্ষ মে যখন কোনো মানুষ নাই রহে ভারতবর্ষ মে হামনিকে এই ভারত দেশ মে যখন প্রথম পর্যায়ে জঙ্গলি যখন রহে গাছ বিড়ি রাস্তাঘাট নাই রহে ও সময়টা প্রথম বসতি হিসাবে এই জাতগিলা রহে ভূমিজ মুরা সাঁওতাল উরাং এই জাতগিলা জনগিলা হামনিকে আহে যায় এই জাতগিলাহে হিয়া প্রথম ভারতবর্ষ মে রহে এইগুলা ডাঙর ডাঙর কথা আজকে তারিখে এই জাতগিলাকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে লাগলো মানে লাহা লাহা হ্যাক করে ব্যবস্থা হতা আর সঙ্গে এই জাতগিলাকের বিভিন্ন ধর্ম সে লেকে কনভার্ট করলে ব্যবস্থা হতা যে এসবকে মূল ধর্ম সে কিরকম কনভার্ট করতে বেলেগটা ধর্ম দিয়া বল এই কথাটা একটা চলতা গতিকের এই কথাগুলাকে ধ্যান মে রাখকে হামনিকের এই জনজাতিকরণটা যে হানি পাব লাগে হামনিকে অধিকার লাগে আর জনজাতিকরণ হামনি পাইহি অলরেডি জনজাতিকরণ হামনি হেরি পাইহি ওয়েস্ট বেঙ্গল পাইহি ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে বুঝবা না নাই বুঝবা না কলিকতা নাম শুই না नहीं थे ना पश्चिम बंग कोलकाता साइड में जितना हमनी के भूमि जो है सबको जनजाति गौरा उड़ीसा सुई ना है उड़ीसा में जितना भूमि जो है सबको ही पाए है झारखंड सुई ना है झारखंड वहाँ के भूमि जिला सबको है जनजाति कि आसाम में हमें नहीं पाओ तो এখন জোরদার এখন লাগা লাগে যে এখন জনজাতিকরণটা দেব লাগে আর ইতিমধ্যে 6 জনগোষ্ঠীকে তাই আহোম মটক কুচবার বুঝি আর হামনিকের মাঝে প্রায় 36টা যায় ঢুকল হামনিক জনজাতি লিস্ট में আর অলরেডি হামনিকে সরকারে অমিত শাহে বিহারি লোকসভা সদন में भी কথার পাঠ করে তা হামনি ধরা হেঁসা মারলে ওটা পাস করাইলে পারবো আর জনজাতিকরণ হলে কি প্রফিট হয় জনজাতিকরণ যদি হয় তা হামনিকে কোনো মাইকে লাল হিয়া নাই বলে অধিকার নাই রহি যে হামনি বলে হুয়া ঝাড়খণ্ড से आलाही हिया चा बागान में काम करे गले এটা আমি অধিকার পাবো আসাম মে আজকে তারিখে অধিকার ঠিনকে লিখলে হয় বিভিন্ন মানে বিভিন্ন কিছুমান মানসিক ক্রিয়া ব্যক্তি হামনিকে এই কথাকে সমালোচনা কৰালা যে এই বাগানকে মানুষগুলা আসামকে নহয় এসব লাগে ঝাড়খণ্ডকে গতিকে ঝাড়খণ্ড এখন উঠকে যাব লাগে এরকম বলে শুই না জানি একবার যে হামনিকের কি হুঙ্কার হয়েছে চোখে আলফা অনুপ চেতিয়া কি বলল চাহ জনগোষ্ঠী খিলঞ্জিয়া নহয় হয় না তনি শুই লগে না এবার কে কে যাই চল চল কে চোখে দিয়ে ফিল ও সময়টা আমি ডিব্রুগড় হিল গেল চৌকি টিঙে এতনা মানুষ জমা হয়ে গেলেন ওটা শক্তি লাগে ওটা চাহ জনগোষ্ঠীকে শক্তি লাগে ও হ্যাঁ শক্তিটাই পুনর্বার আমি করে খোঁজি আর এই জনজাতিকরণটা হলে কি হয় হামনিকের মাটিকের অধিকার রহি হামনিকের লড়া ছোৱালীকে পঢ়ে গেলে কোটা রহি হামনিকে চাকরি বাকরি পাই গেলে কোটা রহি হামনি আসামকের একটা খিলঞ্জিয়া মানুষ বলতে একটা সরকার ঘরে স্বীকৃতি পায় আজকে তারিখে করমকে বন্ধ নাই পাত রহি হয় না আটসায় হালাগোলা করা খাতির করমকে বন্ধ এখন স্বীকৃতি পালে এই বছর করমকে বন্ধ হয় ওটা স্বীকৃতি দেই আজকে তারিখে এখন হলে যে হামনিকে জনজাতিকরণ হানি ভূমি যাতে কিরকম পাইক লাগে গতিকে জনজাতির বিষয়টা
যাহা বি হলে আপনি উইটপুরকে বিষয়টা আই গেলে কিন্তু অদলে বলে অংশগ্রহণ করতে লাগে সঙ্গে রয়ে গেলে হামনিকের শিক্ষার কথা এই যে থর আগে বললি যে হামনিকে লড়া চলি গেলা শিক্ষার দিকে আগবাড়ে লাগি আর হামনিকের যেসব গার্জেন আহে গার্জেন সব যে বলে লাগি যে बेटा तो स्कूल जा स्कूल जाहे नहीं जाए 4 बजे काम आई के हमने तदारक करबो ही नहीं करबो तो स्कूल जाए रे ना रे कारो तो पूछो नहीं बसबो कसम से स्कूल जाए रे बाबू बाप भरी मिनी जाए रे नहीं जाए এই তদারক গেলা কিন্তু করে লাগে হামনিকে একর পচে হয়ে গেলে হামনি বাগান মে কাম করি না জানো আরেকটা সমস্যা है এই কথাগুলো বলকে বেশি নাই করব নিকল যাব আরেকটা সমস্যা है যে হানি বাগানে বহুত দিন से काम करता है এখন বাগান के अवस्था बेया सोच चले खरांग मार दिले बागान के पात नहीं दिले बागान में पात नहीं दिया हम कहाँ जाबो की करबो की काम करबो थोड़ा दिखे सोचा की होय हमनी अवस्था हाहाकार लागे चारो दिके एखने यदि हानि नहीं चिंता करबो तो दिमाग में एखने यदि नहीं ढुका लेबो এই কথাগুলা तो हमनी के आने वाला दिन में किंतु बहुत संकट डांगर संकट होने वाला कारण हमनी पर निर्भर माही নহয় জানো हमनी हरी निजर फरसा माही जाना कि নহয় बागान के ऊपर हमनी निर्भर करके एक समय है गति के এখন আরম্ভ হয়ে গেলে যে হানি আত্মহস্থাপন কিরকম হানি পাবই हमने विभिन्न दिख में নিজকে কিরকম কারিগরি दिख में প্রশিক্ষণ लेके हमने বিভিন্ন কাম কাজে জড়িত হবে এই কথাগুলা কিন্তু हमने আই গেলে একর পেছে হয়ে গেলে हमने সঞ্জয় ভূমি ডাঙরিয়া ডাঙর একটা কথা বলি গেলে মানুষ हमने লাগি বেমার তো হবে করি কখনো কখনো এরকমই মানে ডাঙর বেমার একটা হয়ে যায় না জনটা বেমারে हमने খুইনকে প্রয়োজন হয়ে যায় খুইনকে যখন প্রয়োজন হয়ে যায় তখন हमने পাগলা যখন ঘুর ঘুরলা যাকে তাকে বলিলা যে খুইন দে নরি খুইন নরে খুইন দে নরি খুইন যদি নাই পাবে মানুষটা দে খুইন পারে তো ভাই যাওয়া হবে এখন ব্যবস্থাটা কি হতে हमने এই हमने ভূমি সমাজকে কারো যদি हमने কি হয়ে যায় তখন ব্যবস্থা কি করে লাগি এখন ব্যবস্থা একটাই আহে हमने একটা কমিটি গঠন করা লাগি আর এই কমিটি में हमने খুইন দেবই খুইন লেবই तो भी जो जिया माने जिया थक हम भी तो के तो भी जिया थक हमको जिया दे कथा बुझ पावा कथा लेन देन कुइन के बहुत कोई भय करेला कुइन नहीं देबे তুই নিজে খাইস ও তোকে খিয়া হনি কি है ना हमने घरो बोलेला কিন্তু উঠা কথা নয় কুইন দানটা বহুত মহত্ব কাম লাগে কারণ জীবনটা বাঁচোয়াটা বহুত মহত্ব কাম লাগে অকর রকম পুণ্য কামই না কেন পৃথিবীতে যতনাই কীর্তন কম যতনাই ভোকে হেরি কর প্রার্থনা কর কিন্তু কারো জীবনটা বাঁচোয়াটা বহুত পুণ্য কাম লাগে এইটা খাতিরে हमने सोचे हमने के সম্পাদক ডাঙরে যেটা কথা বলে এটা বহুত ডাঙর কথা লাগে हमने যদি ব্লাড ব্যাংক में যদি हमने হেরি কইলি ব্লাড के ব্যাংক একটা हमने স্টক या কইলি কমিটি ঠিক কইলি ইনকে যদি हमने के বালি জানকে কারো কোনো অসুবিধা হয়ে গেলে তো হিয়াসে নি কইলে যাহা তাহাতে মাথা মারা না লাগে হয় না দাদা কথা বুঝ পাওয়া না কোনো ভয় ডর কথা না আজকাল সায়েন্স বহুত আগ বাড়ি গেলে তো এই কথাটা জরুরি আছে এই কথাটা যাতে আনে वाला दिन में व्यवस्था একটা করা হোক বালি জানবে আর এই কথাটা हमनेও চিন্তা করে গেলে হয় সঞ্জয় গোটে জেলা में এটা আঞ্চলিক কই দেব কারণ हमने পাহি দাও না ওদিন তো দলহাট লখিমপুর से একটা খুইনা পজিটিভ না ओ पॉजिटिव खुइन हमने के समाज के यहाँ आई के मेडिकल में मैसेज दिखे जो ओ पॉजिटिव डिब्रूगढ़ को जो हाथ देव लगे समाज के देख हमने এখন कहाँ पे चला हमने के टीम है टीम में ওরা ঠিক নাই করি এখন এই গেলা কিন্তু আমি করে লাগে তো এই কথাগুলা বললি সময় রয়ে গেলে কারিগরি দিক में লস হইলে যাইক লাগি আর নিশ্চয় এখন লিঙ্ক একটা হই हमने জেলা সমিতি যে নতুন কমিটি বই না লিঙ্ক একটা হই है নিশ্চয় কিবা সুবিধা অসুবিধা জিয়া है और विभिन्न चाकुरिया है अनुदान प्रक्रिया है ओगला निश्चय यहाँ से हमने भेजाबई और एकर जो निश्चय हमने के जनगला परियाल के छात्र छात्रिया है वो सब यहाँ से सुविधा लेके पारबे बेसि नहीं बोलबो इतनाटाई बोलले हमने आशा राखी ये कमिटी शक्तिशाली होक और सकलो भूमिज कुटुमे मंगले कुशले थाকক ताके कामना करी और এই समितिटाके चालाई जाय खातिर तनि सम्पूर्ण सहयोग देवा ताके कामना करके सदस्य सकलोके आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करके हमारे ये बोलबुला कथा बोलते हमारे धन्यवाद।